Guess the Flag Challenge Part 2. 3, 2, 1. Ayun. Djibouti. Yeah! 3, 2, 1, go! Egypt? Tama! What the hell? 3, 2, 1. Ano yan? Nepal. Tama! Hindi ko nakita. 3, 2, 1. Ay! Ganun no? Ano yun? Ganun no? Nagwawalis. First letter. Kung W. Ha? Wales? Ha? Tama! Pwede ko. Ikaw lang. Slovenia. Very close. May isa kang letter na pinpronounce na mali. Slovenia. Ba't ko sinabi? Ay, Slovenia. 3, 2, 1, go. Croatia. Tama. Wow. Pero yung mga 3, galing. 2, 1. Poland. Tama. Ay! Moscow. Moscow. Germany. Tama. Nasa isip ko naman. A and then Asia. Asia. Mali. Asia. Armenia. Malapit na. Nagbilang. Aruba. Aruba. Ay, kung alam eh. Alam ko yan. Oo, sa'yo na lang. Ano? Cambodia. Malapit na. Ilang ka Mali. Yung ano nun. Chile. Mali. Colombia. Tama. Wala na. Diba? Vietnam. Tama. Ano? Vietnam. 5, Familiar yung ano 4, 3, 2, 1. Hi, YouTube. 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 Yemen. Tama. 3, 2, 1. Albania. Tama. Ano daw? Albania. Albania. Tama. Wala niya pare. Iba na sa isip ko eh. Ay, di. Philippines. Uzbekistan. Tama. Ano? Uzbekistan. Iraq. Mali. Iran. Tama. England. Tama. Nigeria. Tama. Problem. Magkabalik siya na ano, nagawa niya. Sisa. Sisa. Sisa is Asia? that you? Di yun eh. Africa. Austria. Tama. Austria. Austria. Ayan. Okay. Pinilya. Ha? Pinilya. Letter C sa. Letter C. Basta si. 3, 2, 1. Suzette. Ha? Mali. Mali. Czechia. Tama. Czechia. 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 Ayun yung si. Wala na. 5. Wala. Poli. Mali. Uy, di ba? Ano to? Poli. Paraguay. Tama. 3, 2, 1. Ang late naman. Wow. Spain. Peru. Ha? Peru. Mali. Yan Peru. Palau. Ha? Palau. Tama. Tama. Palau. Palaw. Alita na. Republic of Republic of Congo. Tama. Hint. Cyril. Ah, Ano to? ano yan? Tignan mo kayo. Ano ba yun? Kalimutan ko Ha? Syria. Mali. Cyprus. Tama. Cyprus. Sino lang kita? Kung may Poland kanina, ano to? Ay, ba't ako nagre-raise? Wait lang. 8. Indonesia. Tama. Isip ko kung Monaco eh, sabi ko di naman dark. Wait. Tama. Laki. Botany. Ha? Belarus. Ha? Belarus. Tama. Wow. Hindi! Time's up.
Character yun na. Barbados. Tama. Ano? Barbados? Oo, Barbados. 1. Ah! Busy! Aliza. Date siya. Mali. Asbird Jr.? Asbird Jan. Mali. Pero di ba ganun yun? Mali. Malapit doon. Asperger. Ano? Azerbaijan. Ayun, Azerbaijan. Baliktad. 5, 4, 2, 1. Pulbo. Tingnan mo yung tsura ng flag. Ay! Ay! Antarctica. Tama. Ay! Nako! Sasagot ko. Kung may Japan, ano to? Ay, ano yan? Belarus. Mali. Punch. 4, Diba? 5. Wala na. Bangladesh. Tama. Bangladesh. Paul ko ito binabanggit niya ni Cyril eh. Kanina. Saudi Arabia. Tama. San Miguel. Bagal. Saint. Ano? Ay, sinabi. Ayan yun. Saint? San Marino. Tama. Ay, five. Sinasabi kasi nila na Saint. Alam ko yun. Alam mo yan. Swedish. Ha? Ay, Sweden. Sweden. Kasi yung Sweden. Pero Sweden yan. Sige. Iraq? Mali. Huli. Huli. Israel. Tama. Diba? 3, 2, 1. Germany. Ano first letter? Afghanistan. Tama! United Arab Emirates. Tama! United Arab Emirates. Hindi ko alam kung masasagot nyo to. Hindi talaga namin. India. Tama. Wow. Bakit pa? Dali. Canada. Tama. Ano? Canada. Ah! Alam ko lang. Korea. Kazakhstan. Tama! Ah! Kazakhstan. Pero pag di mo ito nasagot, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ko rin alam. North Korea. Tama. Bakit mo sinasagot? Kung may South Africa, Siyempre. ano to? North Africa. Mali. South Asia. Mali. Ay, parang alam mo. South Sudan. Ay, puta. South Sudan. Yan, itong, Ano mo na lang? ito. Ayan. Ayan yung country. Ah, yan. Belize. Ah, alam niya, sabi niya. Wala! Belize! Wala! Akala ko sasabihin ko yun. Happy birthday to you.